et de la Our prière. topic is the power and the power of fasting and prayer. Nous parlons de la puissance du jeûne et de la I'll read prière. a story very quickly to you in the book of Esther chapter 4 verse Je 13. lis Esther 4, verset 13. In verse 13, the Bible said that Mordecai commanded to answer Esther, think not within thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their peace, their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Then Esther bade them return Mordecai this answer. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maiden will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him. From this text we have read, we have seen the problem that the people of Israel were in at that time. Nous voyons le problème que les enfants d'Israël avaient en ce temps-là. You know, Esther was comfortable in the palace. Esther était confortable. The same thing with Nehemiah. La même chose avec Nehemiah Néhémie. was in the palace, he was comfortable. Néhémie dans le palais était He confortable. was the cups bearer. He has a good job. Il avait un travail And there was honorable. nothing that is troubling him. He was just happy with himself. Et il n'avait pas de problème, il était content. But when he had the report from Jerusalem, Mais quand il a écouté le rapport de that the Jérusalem, walls of Jerusalem was broken que down, les murs de it has been Jérusalem burnt with devaient fire. tomber, étaient The brûlés people par le are feu, languishing, the people are suffering. et que les gens souffraient, This man went into fasting and prayer. il est allé dans le jeûne et la And now prière. the same thing is happening to Esther. Et la même chose se passe avec Esther. Mordecai sent a message to Esther. Mardochée envoie un message You à see, there has Esther. been a decree. Et il dit, voici le The décret. Jews will be wiped out in a Les day. Juifs seront effacés. We need to call upon the God of Nous Israel. devons invoquer le Dieu d'Israël. Esther, go to the king and tell the king to change the decree. Esther va dire au roi de changer ce And décret. Esther herself know that if the king did not invite you, you don't go to the king. Et Esther dit, non, si le roi ne t'invite pas, tu ne peux pas y aller. Anybody that appeared the king without the king summoning you, that person will have to lose his head. Toute personne qui apparaît devant le roi sans invitation va perdre sa tête. And then what can solve this kind of problem? Et qu'est-ce qui peut résoudre ce I problème? need to tell the king something. Je dois dire quelque chose au But roi. I cannot go to the king. Mais je ne peux pas approcher le If roi. I go to the king and the king is angry, I can lose my head. Si j'y vais et le roi est fâché, je vais perdre ma How do tête. you solve such a problem? Comment résoudre un tel problème? Even though the woman was comfortable in the palace, Bien qu'elle était confortable au she palais, asked the Jews to fast for elle a her. demandé aux Juifs de jeûner pour elle. And then when they fasted for her, we knew what happened. Et quand ils ont jeûné, on sait ce qui s'est passé. She gained favor before the king. Elle a eu la faveur devant She le roi. broke protocol. Elle a brisé le And she stood protocole. before the king. Elle s'est tenue And devant when le the king roi. saw Quand her, le roi la the vit, king favored her. le roi donne He l'ordre. has no other option. Le roi n'a pas d'autre option Because fasting and prayer was involved. parce que le jeûne et la prière étaient impliqués. Because fasting and prayer was involved. Parce que le jeûne et la prière étaient You impliqués. see, men have changed the course of history because of fasting and prayer. Vous voyez, les gens ont changé l'histoire par le jeûne et la prière. Doors are open for people because of fasting and Les prayer. portes s'ouvrent par le jeûne et la prière. People are able to access favor before the king because of fasting and Les prayer. gens ont la faveur devant le roi par le jeûne et la These are prière. what fasting and prayer can C'est ce do. que le jeûne et la prière peuvent Maybe you have faire. been praying and praying and praying, and it's as if your prayer will go to the ceiling and it will come back to you, go to the ceiling, come back to you. When you had fasting and prayer, it will break the ceiling open. Peut-être tu as prié, mais ta prière va jusqu'au toit et revient. Mais The si tu fasting jeûnes, and- tu pries, ta prière va The prévaloir. fasting and prayer will make your prayer effective and avail much for you. Le jeûne et la prière rendent ta prière efficace pour toi. The lives of the Jews were preserved because some people chose to fast. La vie des Juifs a été préservée parce qu'ils ont choisi de And as they jeûner. fasted and waited upon the Lord answered their Et prayer. comme ils ont jeûné et ont prié, Dieu a exaucé leur prière. July is an opportunity for us to fast and pray again. Juillet, c'est une opportunité pour nous de jeûner et prier
21 encore. days of waiting upon the Lord. 21 jours d'attente devant le Seigneur. 21 days to frustrate all the plan of the wicked against our lives. 21 jours pour détruire les plans du méchant contre nos vies. 21 days to secure a future for ourselves. 21 jours pour nous sécuriser un futur. 21 days to bring hope to our life, our ministry and families. 21 jours pour amener l'espoir à notre famille et ministère. When people fast and they pray, wonders happen. Quand les gens jeûnent et les prières, les miracles se But the produisent. question you ask yourself is Mais la question est celle-ci. it just by fasting and prayer? Est-ce seulement par le jeûne et la Is prière? it just by fasting and prayer? Est-ce seulement par le jeûne et la Anybody prière? can fast and pray. Tout le monde peut jeûner et prier. Will God just answer because you are fasting and praying? Est-ce que Dieu va juste exaucer parce que tu jeûnes et pries? There are people that fast and they roll on the Il y a ground. des gens qui jeûnent et se tournent Their au lives are sol. not right with God. Mais leur vie n'est pas en accord Will avec God Dieu. still answer their prayer? Dieu va-t-il exaucer leurs Even with prières? all their fasting and prayer. Malgré tous les jeûnes et I prières. go to point number 1. Je vais au point numéro 1. The people that fasted and prayed. Ceux qui ont jeûné et prié. The people that fasted and Ceux prayed. qui ont jeûné et prié. The book of Esther chapter 5 verse 1. Esther 5, verset 1. Esther chapter 5 verse 1. Esther 5, verset The 1. Bible said now it came to pass on the third day, Le troisième jour, after they had fasted for 3 days and 3 nights. après avoir jeûné 3 jours et 3 nuits, They fasted for 3 days, ils ont jeûné pendant 3 jours, night and day. jour et nuit. No food, no water. Pas de nourriture, pas They d'eau. waited on the Lord. Ils ont attendu The vers le people Seigneur. that fasted in our text here today were the Ceux Jews. qui ont jeûné dans notre texte, ce sont les Juifs. They were the Jews. C'était des Juifs. You know, the Jews are special people. Vous savez, les Juifs, c'est un peuple They spécial. enjoy the covenant that God made with Abraham. Ils jouissent de l'alliance que Dieu a établie avec You Abraham. remember what we learned today? On se rappelle ce When qu'on a God appris. saw what Abraham did, Quand Dieu a vu ce qu'Abraham a fait, God said to Abraham, Dieu a dit à Abraham, in blessing, I will bless you. en bénédiction, je te In bénirai. multiplying, I will multiply En you. multiplication, je vais te God multiplier. made a covenant with Et Abraham. Dieu établit une alliance And avec this covenant Abraham. was passed down to the Et Jews. cette alliance est transmise aux In Juifs. fact, Abraham became the friend of Et God. Abraham devient en fait un ami de Dieu. He became a friend of Il God. devient ami de Dieu. Did you read that Abraham fasted? Avez-vous lu qu'Abraham a jeûné? Did he fasted? Est-ce qu'il a Did he jeûné? prayed? A-t-il prié? No. Non. Did he pray? A-t-il Did he prié? fast? A-t-il He waited jeûné? on the Lord? A-t-il Oh, Abraham didn't invoqué do le it. Seigneur? Then Abraham why are n'a we pas going to fait. do Mais it? pourquoi voulons-nous le faire? Abraham started what we needed. Abraham a commencé ce He dont on a had besoin. a covenant with God. Il avait une alliance avec Dieu. You see, you can fast and pray. Tu peux jeûner et You prier. can fast and pray. Tu peux jeûner et See, I've prier. been in a place before, J'étais dans un lieu, in a particular church. dans une église They particulière. can fast, they can pray. Ils peuvent jeûner et They prier. can do works. You know works. They say, we have to do some work for you. Ils peuvent faire des œuvres. On peut faire des œuvres You pour toi. know, I was telling my wife, Et je disais à ma I said, femme, I've seen something live in action. j'ai vu quelque chose vivant en You see, action. the prophet will say, we'll do some work for you. Et le prophète dit qu'il va faire cette And he will œuvre give pour you that toi. water. Et il te donne de l'eau. I will say, your husband, Et il dit à ton mari, you tell him to do this, he didn't do it. il dit de faire ci. Just put more in the cup for him. Il dit, donne cette eau, mets cette eau I dans saw le it. gobelet pour ton mari. Je l'ai vu. They'll put the small in the cup. Et la femme va They will mettre add dans more le water to gobelet. eat. Et elle The n'a man rien. will just sit down there, will not know what is going on. Et l'homme est assis, ne They sait say, my pas ce qui se husband needs passe. his water for you, cool your thirst. Et elle donne à son mari. The Mon mari, man will voici ce carry que the j'ai pour drink toi. and drink it. Et le monsieur prend l'eau et il boit. And they'll say, when he drinks that thing, just ask him for anything. Et quand il boit ça, elle peut lui demander tout ce Immediately, qu'elle the veut. woman say, my husband, that shop I want to rent, it costs 1 million. The man said, it's nothing. Give me your account. Just send the money. Et après avoir bu, la femme lui dit, je vais acheter Then une boutique after d'1 million. some Et l'homme lui minutes, donne. Et after après some quelques minutes, minutes, après quelques The minutes, man will say, what happened to me? il va dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Is that Holy Ghost? Est-ce le Saint-Esprit? They do work. Ce sont les œuvres, Prophetic work. les œuvres prophétiques, Fasting and prayer. les jeûnes et la I say, prière. are these people going to heaven? Est-ce que ces gens vont au And ciel? it's called a church. Et on les appelle That église. is not a church. C'est pas une église. That is not the power of God. C'est pas la That puissance is not de the Dieu. Spirit of God. C'est pas l'esprit That de is Dieu. diabolic. Ça c'est diabolique. That is wickedness. Ça c'est méchant. The man is not conscious. L'homme n'est pas They've conscient. robbed him of his consciousness. On l'a
dépourvus That is de not sa what we are talking conscience. about. C'est pas de We are cela talking qu'on about parle. people that have relationship with God. On parle des gens qui ont une relation avec Dieu. Abraham had a covenant with God. Abraham avait une alliance avec Dieu. And this covenant passed down to his children. Et il l'a transmise à ses enfants. And God is a covenant keeping Et God. Dieu est un Dieu qui garde l'alliance. You know, the Lord told, who is called? David, in the book of Psalm chapter Le 89. Seigneur dit à David en Somme In 39, Psalm 89 verse 34. Somme 89, verset God said, 34. my covenant will I not Dieu break, dit, je ne briserai pas nor mon alter alliance. the thing that is gone out of my Et je lips. ne changerai pas des choses qui sortent de ma Once bouche. have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. J'ai dit, je ne mentirai pas à David. God cannot lie. Dieu ne peut mentir. He's a covenant keeping God. C'est un Dieu qui garde l'alliance. And it is only people that have a covenant with God that can call upon God and God will answer them. Et ce n'est que ceux qui ont l'alliance avec Dieu qui peuvent l'invoquer et il exauce. The question is, you say, how can I now establish a covenant with God? La question c'est comment donc établir cette alliance I avec Dieu. also want a covenant with Je God. veux aussi une alliance avec Dieu. Just like Abraham did. Juste comme Abraham l'a The fait. book of Ephesians chapter 2. Éphésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2. Éphésiens 2. How do you make a covenant with God? Comment établir So that l'alliance when you avec Dieu. fast and pray, heaven can open for Pour you. que quand tu jeûnes et tu pries, le ciel Ephesians s'ouvre chapter pour toi. 2 verse 12. Éphésiens 2, 12. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who were sometime ye who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who has made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandment containing ordinances, for to make in himself of twain one new man, making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereof, and came and preached peace to you, which were far off, and to them that were nigh. So we have seen in verse 12, Verset 12, in verse 13 rather, verset he 13. said, but now in Christ Jesus, Mais maintenant en Christ Jésus, we that were Gentiles, nous qui étions jadis, we that were nous sinners, qui étions we are éloignés, now brought into the kingdom of God. nous sommes amenés dans le royaume de And then Dieu. we enter into the covenant of Abraham. Et nous entrons dans l'alliance d'Abraham. If you are born again, you have entered into the covenant of Abraham. Si tu es né de nouveau, tu es entré dans And cette that's why you alliance. can pray, Abraham, blessings are mine, and it will be C'est pour yours. ça que tu peux réclamer les bénédictions It is d'Abraham. those that have entered the covenant through conversion that can enjoy the benefit of prayer and fasting. C'est ceux qui sont entrés dans cette alliance par la conversion qui peuvent jouir des bénéfices de la prière et du jeûne. How can you enter into the covenant with God? Comment peux-tu entrer en alliance avec Dieu? By conversion. Par la conversion. You must be born again. Tu dois être né de The nouveau. conversion will make our prayer effective. La conversion rend notre prière efficace. It will make our prayer effective. Elle rend notre prière efficace. Yes, because sin and iniquity will limit the potency of our prayer. Parce que le péché, l'iniquité limite la puissance de notre prière. The book of Isaiah chapter 59. Ésaïe 59. The Bible says the Lord's hand is not short that he cannot save you. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte qu'elle ne peut te It's your sauver. sin that separated between you and C'est God. ton péché qui te sépare avec Dieu. At conversion, À la conversion, when you give your life to Christ, quand tu donnes ta vie à Christ, your sins are blotted out. tes péchés sont Your nettoyés, sins are washed away. tes péchés sont Then you lavés become part of the covenant. et tu deviens une partie de Then l'alliance. you can enjoy the covenant God made with Abraham. Et tu peux jouir de cette alliance faite avec Abraham. Because God will only answer the prayer of his Parce que people. Dieu n'exauce que la prière de ses gens. God will only answer the prayer of his Dieu people. n'exauce que la prière de son God peuple. will only answer the prayer of his Dieu people. n'exauce que la prière de son Second peuple. Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chroniques 7, The Bible 14. says, if my people that are called by my Si name, mon peuple appelé par they mon nom, must be the people of ça God. doit être le peuple de Dieu. They are the one that can call upon the name of the Lord. C'est ceux qui peuvent invoquer le nom du If you Seigneur. don't believe in Christ, how do you call upon Si tu ne Christ? crois pas en lui, comment peux-tu It can l'invoquer? only be through conversion. Ça ne peut être que par la conversion. It can only be through conversion. Ça ne peut
peut être que par You la remember the conversion. prophets of Baal and Elijah. On se souvient des prophètes de Baal et The Élie. prophets of Baal, they want to call down fire from heaven. Les prophètes de Baal voulaient invoquer le feu And du Baal ciel. did not answer them. Et Baal ne les a pas They répondu. prayed from morning till Ils ont afternoon. prié du matin au And soir. nothing happened. Et rien ne s'est produit. Because Baal was a dead Parce God. que Baal était He un Dieu doesn't mort. answer Il prayer. n'exauce pas de He doesn't prières. answer Il prayer. n'exauce pas de But prières. Elijah, the man of God, came there. Mais Élie, l'homme de Dieu, est venu. He didn't roll on the floor. Il ne s'est pas He roulé sur didn't le do some sol. special work. Il n'a pas fait des trucs He just spéciaux. stood there as a man of Il God. s'est tenu comme homme de Dieu. Because Elijah is the person of Parce God. que Élie, c'est la personne de Elijah Dieu. belongs to the Parce Lord. qu'Élie appartient à Elijah Dieu. had a relationship with Parce God. qu'Élie a une relation avec If Dieu. you also you have a relationship with God, you'll be able to fast and pray, and the power of God will come Et down. si tu as une relation avec Dieu, tu peux jeûner et prier, la puissance va venir. You know, there are some people they love fasting and prayer. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, ne You prient know, I was pas. telling you in the other place, Je vous disais, dans that place l'autre where they lieu, used to do a lot of work. où on faisait beaucoup d'œuvres. Somebody said, I have this bad dream today. They say, go and read some whatever. Quelqu'un dit, oh, j'ai ce matin, on va dire, va lire Somme Read quelque Psalm chose. 23 three times, Psalm 7 times, Psalm, and they give you all the quotation. You know all the psalms, but their lives are not right with God. On va lire Somme 23 3 fois, Somme 7 10 fois, et on te donne ces prescriptions, mais ta vie n'est pas en ordre. We must not be in a hurry to start fasting and prayer without examining our lives. Précipiter pour commencer le jeûne, la prière sans examiner nos July vies. is coming. If you are in a hurry, let's fast and pray. Let's fast and pray. Nothing will happen. Si tu te précipites, jeûnons et prions, rien ne va se You produire. know, some people are asking the Il y Lord. a certaines personnes qui demandent au In the Seigneur, book of Isaiah, chapter 59, 58. Ésaïe They 58, were saying, oh God, we are fasting and didn't you see us? il dit Seigneur, nous jeûnons, est-ce que tu ne nous vois pas? Don't you see the way we are waiting upon Ne you? vois-tu pas comment on t'invoque? Isaiah chapter 58, Ésaïe 58, in verse 1, c'est 1. he said, cry aloud. Crie, Fear not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sin. He said, yet they seek me daily, and delight to know my way, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinance of justice. They take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted? Say they. And thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the days of your fast you find pleasure, and exert your labor. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. You cannot fast in wickedness and sinful life and expect God to hear your voice from heaven. tu ne peux pas jeûner dans le péché, dans la vie sale et espérer avoir quelque chose du ciel. You cannot fast and say, God, all those my neighbor that is looking at me anyhow, go and strike them down. God will not answer that prayer. Tu ne peux pas jeûner et dire tous mes voisins qui me cherchent le trouble, le Seigneur va les détruire. Dieu Thank ne va pas God for exaucer. unanswered prayer. Dieu merci pour les prières non exaucées. Thank God for unanswered prayer. Dieu merci pour les prières non exaucées. Prayer of unholy people are unnecessary suffering. Les prières des personnes impies, c'est une souffrance qui n'est pas nécessaire. You are not holy. Tu n'es pas saint, Your life is not right. ta vie n'est pas droite, And then you are fasting and praying. et tu jeûnes, tu You want pries, to bring down the power and the presence of God. tu veux faire descendre la puissance et My la brother, présence you de are on Dieu. hunger strike. Mon frère, ma Because soeur, nothing will happen. rien ne va se You are passer. just bringing suffering upon yourself. Tu souffres pour rien. You need to humble yourself Tu dois t'humilier and repent from your wicked et ways te repentir de ta and come into the méchanceté covenant of the God of Israel. et venir dans l'alliance du And Dieu that is how d'Israël. your prayer and fasting will be effective before the Lord. Et c'est comme cela que ta prière devient efficace devant le Mordecai Seigneur. was able to pray. Mardoché a prié. Mordecai was able to fast. Mardoché pouvait jeûner. Esther was able to pray. Esther pouvait prier. Esther was able to fast. Esther pouvait The jeûner. people of the Jews were able to pray and fast. Les Juifs pouvaient jeûner et Why? prier. Because they are the people of God. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de If Dieu. we are the people of God, Si nous sommes le peuple de Dieu, then we can fast and pray. alors nous pouvons jeûner et prier. Yes, there is a covenant, Oui, il y a une alliance, but conversion is needed. mais la conversion est And nécessaire. after we are converted from our sin, Et après être convertis de nos we péchés, must be committed to praying. nous devons être engagés dans la We must prière. be committed to Nous praying. devons être engagés dans la prière. Elijah was a man committed to prayer. Élie était engagé dans la It prière. takes commitment. Ça demande They say l'engagement. 5 p.m. every day you must be there. Si
c'est 5 heures chaque jour, come tu dois and être pray là. for 1 hour. Viens prier pour And 1 heure. then come in the midnight and start praying again. Et puis viens à minuit pour It prier takes encore. commitment. Ça demande l'engagement. You might have entered into the covenant of the God of Israel. Tu pourrais être entré en alliance avec And le Dieu maybe you are d'Israël. even converted. Et peut-être tu es But converti, you are not committed to prayer. mais tu n'es pas engagé dans You la will not prière. pray. Tu ne vas pas prier. You will not pray. Tu ne vas pas prier. You will say, Jesus said on the cross, it is finished. Tu vas dire, Jésus a déjà dit, c'est My fini. prayer is finished. Ma prière est finie. I don't need to pray again. J'ai plus besoin de prier. Fasting is over. Le jeûne est fini. Jesus has died on the cross. Jésus est mort à la My croix. brother, Jesus didn't say so. Mon frère Jésus n'a pas dit Jesus ceci. said, but this kind goeth not but by fasting and prayer. Jésus a dit, ce type ne sort que par le jeûne et la He's prière. telling you need to pray. Il te dit que tu dois You prier. need to fast. Tu dois jeûner. The question is now, when do you fast? La question est, quand jeûnes-tu? What are the kind of things that will be happening in your life that will make you to fast and pray? Quelles sont les choses qui se passent dans ta vie qui te poussent à jeûner et prier? We have seen the people that fasted and prayed. On a vu des gens qui jeûnent et prient. Now we want to see the period of fasting and prayer. Maintenant, on veut voir la période du jeûne et de la prière. When do we need to pray? Quand devons-nous prier? When do we start adding fasting to our prayer? Quand est-ce qu'on ajoute le jeûne à notre You prière? know, some people came to Jesus. Certaines personnes sont venues à They Jésus said, et disent, Jesus, Jésus, your disciples are not fasting and praying. tes disciples ne jeûnent pas et ne prient pas. The disciples of John the Baptist, they are fasting and praying. Les disciples de Jean pourtant jeûnent et prient. Jesus told them, Jésus leur dit, the children of the bride chamber, will they fast when the bridegroom is with them? les enfants de... Est-ce que les gens vont jeûner et prier quand l'époux est avec eux? Or let me explain it in another way. Ou alors, en d'autres termes, We are having wedding in the church. on a un mariage à l'église. And you know there will be rice, soup, very plenty. Et toi qui prépares la sauce, And then we gather here. et on se retrouve And ici. somebody sit down there and say, I'm fasting I'm waiting on the Lord today. Et quelqu'un assis là et In dit, the midst je of jeûne plenty of aujourd'hui. food, yam and rice and pepper soup everywhere. Au milieu de toute cette No, my nourriture, brother, you cannot fast at that time. non, mon frère, tu ne peux pas That jeûner is en the ce wrong moment. time to fast. C'est le mauvais moment That de is the jeûner. time to eat. C'est le moment de We manger. have come to eat. Nous sommes venus manger. We didn't come there to fast. On n'est pas When venus you get jeûner. back to your house, go and fast. Quand tu rentres, va You must jeûner. know when to fast. Tu dois savoir quand You must jeûner. know when to pray. Tu dois savoir quand prier. Now we read about Esther and the people of the Jews. On a lu de Esther et les Juifs. When did they started fasting and praying? Quand ont-ils commencé à jeûner et à prier? During the time of problem. C'est pendant des temps de problèmes. The time of problem is the time to fast and pray. Les moments de problèmes, de difficultés, c'est You le are temps de praying. prier. Tu pries, You prayed again. tu pries You encore, prayed again. tu pries You encore, pray on Monday. tu pries You pray on lundi, Tuesday. tu pries You pray on mardi, Wednesday. tu pries The mercredi. problem is still looking at you like this. Et le problème te As if regarde you are not a encore child of God. comme si tu My n'étais pas brother enfant de had Dieu. fasting to that prayer. Mon frère, ajoute le jeûne And à cette prière chase that problem. et chasse ce You problème. need to add fasting to that prayer. Tu dois ajouter le To jeûne à make your cette prayer prière effective and effectual. pour que ta prière soit efficace. We fast and pray in times of Nous problem. jeûnons et prions lorsque nous avons des problèmes. When do you fast and pray? Quand jeûnes-tu et pries-tu? Number 2, Numéro 2, so that you can frustrate all the plans of the wicked. afin de détruire tous les plans du malin. You know, Aman, Nous connaissons Aman. that guy is something else. Cet homme, c'est The quelqu'un Bible d'autre. says the whole of the city was in chaos, in perplexity. But Aman and the king sat down to drink wine. La Bible dit la ville était dans les troubles, mais Aman s'est assis là pour boire du vin. They have made the plan. Il a fait ce On a plan particular day, un jour particulier. people will go out Les gens vont and sortir kill all the Jews everywhere. et vont tuer tous les Who will Juifs. sleep? Qui va dormir? The enemy has made their plan, L'ennemi a planifié. sleep? Qui va dormir? but nobody can sleep. Personne ne Or peut you are dormir. sleeping at night, Ou tu dors la and nuit you saw somebody holding cane and flogging you. et tu vois quelqu'un qui vient te And then you taper. wake up suddenly, you are sweating. Tu te lèves, tu And you are transpires shaking here and there. et tu trembles And là. somebody came and meet you and said, my brother, it is well, it is well. The Lord is on the throne. Go back to bed. Et quelqu'un vient te dire, mon frère, tout va bien, va He dormir. said, I cannot sleep, oh. Tu dis, je peux pas I dormir. cannot Oh. sleep. Je peux pas Nobody will dormir. sleep. Personne ne va You will dormir. chase the enemy. Tu vas chasser You say l'ennemi. the devil, you are a coward. Tu vas dire, Satan, You could have
come in the day? Tu pouvais venir Why en are you coming journée. in the night? Pourquoi tu viens la You will nuit? pray and pray. Tu vas prier All et these people prier. that say they cannot pray for 15 minutes, they'll pray for 1 hour. Tous ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas prier 15 minutes vont prier pour That's une why you heure. say, amen, I begin to pray and fast and begin to bind the devil. C'est comme ça, tu jeûnes, tu pries, tu Because chasses le God has diable. allowed somebody to come and flog them a little bit. Parce que Dieu a laissé que le diable vienne les frapper dans la nuit. God wants to wake up your prayer life. Dieu veut réveiller ta vie de You prière. think that the Lord cannot stop those people? Tu penses que Dieu ne peut pas arrêter You ces think gens? that when you refuse to pray, the Lord cannot stop them the Lord cannot say, hey, go and wake them up, go and wake him up, let him pray. Dieu ne peut les arrêter, mais il laisse qu'ils viennent te réveiller pour que tu pries. You know, I was telling my wife something one day. Je disais une chose à ma femme un We were in a jour. prayer meeting. On était dans une réunion de prière. I lie down on the sofa. Je me suis couché sur le I was canapé. shaking my leg like this. Je secouais mes pieds comme ça I slept off et j'ai dormi in the midst of prayer. au milieu de la We prière. are connected on Zoom. Je suis connecté sur Zoom. I was on the battlefield J'étais sur le terrain and de I was bataille sleeping. et je dormais. And then somebody stood beside me Et quelqu'un se tient devant moi and wake me up. et me réveille. Say, wake up Lève-toi and pray. et prie. Then I stood up. Je me I lève. look, where is he? He's not there. Okay, I got it. Je le cherche. Où est-il? Mais je ne le vois I pas. told my wife, Je dis à ma femme, somebody was here last night too. quelqu'un était ici oh, And he woke me up when I was supposed to be praying. et il m'a réveillé pour que je prie. I think the next time, my wife said, it looked like all this Manzana movie. Oh." Et la prochaine, et ma femme dit, tu vois ce film de I said, Mount yes, Zion? it looked like that. Il dit, ça a l'air I think d'être the next time, pareil. my wife did not sleep. Et la prochaine fois, il ne va pas Around that dormir. time, I see her walking around. Et j'ai vu marcher là. What is that telling us? Qu'est-ce que cela nous dit? When the enemy has made their plan, Quand le diable a planifié and the Lord has exposed the plan of the enemy to you, et Dieu expose le plan de that l'ennemi, is the time to fast and pray. c'est donc le moment de jeûner et prier. That is the time to fast and pray. C'est le moment de jeûner et prier. When the people you trusted, they became your adversary. Quand ceux à qui tu as fait confiance deviennent tes That adversaires, is the time to fast and pray. alors c'est le moment de jeûner et prier. When the enemies that are coming against you, they are greater than what you expected. Quand l'ennemi qui t'attaque est plus grand que ce que tu t'attendais, That is the time to fast and pray. alors c'est le moment de jeûner They et de told prier. Jehoshaphat, On a dit à there are Josaphat some people coming out against you. qu'il y a des gens qui In viennent fact, there are contre so toi. many. Ils sont Book nombreux. of 2 Chronicles chapter 20. 2 Chroniques 20. They are coming with a large crowd. Ils viennent avec une They foule. are going to wipe you out. Ils veulent te nettoyer. The Bible says, all Judah. Ça veut dire tout They Judas. gathered themselves together to seek the face of the Lord. Ils se sont réunis pour invoquer le That is the Seigneur. time to fast and pray. C'est le moment de jeûner et That is prier. the time to wait upon the Lord. C'est le moment d'attendre devant le When Seigneur. the enemy is planning to attack your life, they are far greater than you expected. Quand le diable qui essaye d'attaquer ta vie est plus grand que ce à quoi That tu is the time t'attendais, you need to add fasting to your prayer. c'est le moment d'ajouter le jeûne à ta prière. When you need to make some crucial life decisions. Quand tu dois prendre certaines décisions de You want vie to go to cruciales, university? tu vas aller à You want l'université, to get married? tu veux te marier, Or maybe you are a sister. ou peut-être tu es une sœur, 3 brothers propose to you. et 3 frères viennent te Then you are in proposer, soup. et You must add fasting and prayer. tu dois ajouter le You must jeûne à la wait on the prière. Lord. Tu dois attendre devant le Because you Seigneur. must not get it wrong. Parce que tu ne dois pas faire You l'erreur. must get it right. Tu dois prendre la bonne When you're about to personne. make a very crucial life decision. Quand tu dois prendre une décision Oh, de I vie want to go to cruciale, university. oh, je vais aller à I don't l'université. know where I should go. Je ne sais pas où je And dois then you aller. pray, nothing. Et tu pries rien. You pray and nothing. Tu pries et You rien. pray and you are not getting signal. Et tu pries, tu n'as pas That de is when to add réponse. fasting to your prayer. C'est le moment d'ajouter le Because you jeûne à are ta taking a prière. very important step in your life. Parce que tu prends une So étape that très God can guide importante you and teach you the way you should go. pour que Dieu te guide et t'enseigne ce que tu dois faire. When do you need to fast and pray? Quand dois-tu jeûner et During prier? the time of perplexity. Quand il y a des moments de The perplexité, enemy is after your life. l'ennemi est contre And they ta are vie. relaxing, they are enjoying themselves. Et tu es en train de And then jouer you et are te relaxer. sweating. Et tu That is the time to transpires. pray. C'est le moment de That prier. is the time to fast. C'est le moment de That jeûner. is the time to wait upon the Lord. C'est le moment d'invoquer le Seigneur. And you know, sometimes you thought that you have overcome the enemy. Parfois, tu penses que tu as vaincu I le have diable. overcome, I've cleared the enemy. Oh, j'ai vaincu le diable. And the same enemy come after you again. Et le même diable vient contre toi That is the encore. time to hard fasting to your prayer. C'est le moment d'ajouter le jeûne à ta You know, prière. the children of Israel, they came out of Egypt. Le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte. They thought that they have overcome Pharaoh. Ils pensaient qu'ils avaient And they vaincu
vaincu were going like Pharaon. this, going like this. Et ils allaient They là, look before them. ils ont regardé The devant, Red Sea is la there. mer rouge est They là. look back. Ils regardent The derrière, Egyptians were coming. les Égyptiens We viennent. thought we had overcome the Egyptians. On pensait qu'on avait vaincu What les is going Égyptiens. on here? Qu'est-ce qui se passe And they ici? started crying to Moses. Ils ont commencé à No, pleurer à that is not Moïse. the trying to call the name of Holy Moses or Holy Mary. No, 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 no. It is a time to call upon the name of the Lord. Non, c'est pas le temps d'appeler Moïse ou la Vierge Marie. Non, c'est le temps d'invoquer le the Seigneur. enemy you thought you have overcome and now coming over your life, they want to overrun your life. Quand l'ennemi que tu penses avoir vaincu revient et veut ruiner ta vie, That is the time to wait upon the Lord. c'est le temps d'invoquer le To Seigneur frustrate the plan of the enemy. pour détruire les plans de In l'ennemi. time of perplexity, you need to call upon the En Lord. temps de perplexité, invoque le Seigneur. But why do you pray in time of perplexity and problem? Pourquoi pries-tu en temps de perplexité et de You are problème? inviting the presence of God. Tu invites la présence de Dieu. The Bible says where the Spirit of the Lord is, La Bible dit où l'Esprit de Dieu se there trouve, is liberty. là il y a la Where liberté. the Spirit of the Lord is, Là où l'Esprit de Dieu est, there is the power of God. il y a la puissance de Where the Dieu. Spirit of the Lord is, Là où l'Esprit de there Dieu is est, the presence of il y a God. la présence de Dieu. When the Lord is in your house, Quand le Seigneur est dans ta when the maison, Lord is dwelling with you, quand le Seigneur demeure avec toi, tell me what the devil can do. dis-moi ce que le diable peut If the faire. Lord be for us, who can be against us? Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Nobody. Personne. Nobody. Personne. Nobody. Personne. Maybe you have been fasting and praying. Peut-être tu as jeûné et prié, Or maybe let's say you have been praying and praying. ou bien tu as prié et prié, And the Lord said that you are not praying very well. et le Seigneur dit tu ne pries pas assez. The Lord wants to encourage you to pray. Il veut t'encourager à He prier. might decide not to answer your prayer. Il peut décider de ne pas exaucer, And then you add fasting to it. et tu ajoutes And à cela all le your jeûne. spiritual senses are up and they are sharp and awake. Et tous tes sens spirituels The Lord sont said, yeah, that's my daughter there. éveillés. Et Dieu dit, That's voilà my ma son fille, there. voilà mon Now fils. he's awake to prayer. Maintenant, il est prêt à I prier. will answer his prayer now. Je vais l'exaucer. And then God will answer your prayer. Et Dieu va exaucer ta The Lord will prière. answer your prayer in Le Seigneur Jesus' va name. exaucer ta prière au The nom Lord de will Jésus. answer your prayer in Jesus' Le name. Seigneur va exaucer ta Point prière au number nom de 3, the Jésus. power through fasting and prayer. Point numéro 3, la puissance par le jeûne et la prière. You see, no sacrifice in prayer and fasting is too much if we consider the benefit we get out of it. Aucun sacrifice du jeûne et la prière n'est plus grand que le résultat qu'on obtient de cela. The Jews would have been exterminated. They would have been crushed. They would have been destroyed if they refused to fast and pray. Les Juifs auraient pu être exterminés, complètement effacés s'ils refusaient de jeûner et de And prier. because of that fasting and prayer, some people even became Jews Et à, because of cause, that. et à cause même de ce jeûne, cette prière, certains se sont convertis et sont devenus juifs. The Bible told us in the book of Esther chapter 5 La Bible nous dit dans Esther 5 that Esther stood before the king que Esther s'est tenue devant le after roi that fasting and prayer, après ce jeûne et cette prière. and she had favor before the king. Et elle a obtenu faveur devant le roi. Fasting and prayer as a child of God bring the favor of God into your life. Le jeûne et la prière en tant qu'enfant de Dieu amènent la faveur de Dieu dans ta vie. And she was able to secure the future of the Jews. Elle était capable de sécuriser le futur des Through Juifs. fasting and prayer, you can secure your future. Par le jeûne et la prière, tu peux sécuriser ton futur. You know, there are some people that you can just see some people fighting you for nothing. Parfois, tu vois les gens qui te combattent pour rien. You know, one brother was saying the other day, Un frère disait un jour, he said he wasn't married at that time, now he's married. He said he wasn't married, and then he would be planning to get married, and you see some people in the dream come and meet him, you will not marry. We'll make sure you did not marry. I said, what concern them with his marriage? They should leave him alone now. Spirit don't marry. It's the human being that marry. alors il veut planifier son mariage et il y a des esprits qui viennent lui dire tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas te marier. And then they want to stop him. They want to stop him from fulfilling the purpose and plan of God for his life. Et on veut bloquer qu'il accomplisse le plan de Dieu dans sa vie. You must fast and pray. Tu dois jeûner et prier When it is needed. quand c'est nécessaire. We don't say you should fast and pray and then you collapse. You cannot do anything again. No, not like that. On ne dit pas de jeûner et prier et puis tomber, évanouir et mourir. No, Non, not like that. non, pas comme cela. You can have a day in the week where you fast and pray. Tu peux avoir un jour de la semaine où tu jeûnes et tu pries. You can have a day in the week you say, this particular day I'm waiting upon the Lord. Tu peux avoir un jour et tu dis ce jour particulier, And then you j'invoque do le it. Seigneur et You're tu a le child fais. of God. Tu es un enfant de Dieu. Apart from the fact that your problem will be solved, your life also your spiritual life will be built up. Et en plus du fait que ton problème est résolu, ta vie spirituelle sera bâtie. Then you have been preaching to somebody, the person will not want to listen to the gospel. You go to the place of prayer and command that person to listen to you. Alors tu prêches à quelqu'un, il ne veut pas se repentir, tu vas dans la prière et commande que cette personne t'écoute.
And the Lord will do it in Jesus' name. Et le Seigneur le fait au The nom Lord de will do it Jésus. in Jesus' name. Le Seigneur le fait au You nom know de Jésus. Mordecai. He Mardoché, did something for the king Ahasuerus. il a donné quelque chose au roi. Some people were planning against his life. Certaines personnes planifiaient des choses contre sa And the vie. man exposed them. Et il a été exposé. Was he rewarded? No, he wasn't rewarded. Alors Mardoché a exposé. Est-ce Until qu'il a été later. récompensé? Non. Later, his reward came out. Mais plus tard, sa récompense If you vient. feel that some people are denying you your rights, that's the time to wait upon the Lord. Si tu penses que certaines personnes t'empêchent d'avoir tes droits, c'est le temps d'invoquer le Seigneur. If you go there and shout, some people can shout more than you. Si tu veux seulement crier, il y a des gens qui peuvent crier plus que toi. That is the time to wait upon the Lord. C'est plutôt le moment That is d'invoquer time le to say, Seigneur. God, this is my right. In the place of prayer, say, God, collect it for me. Et c'est plutôt le moment de dire, Seigneur, voici mon droit, et tu réclames dans la prière. There are some errors in life. Il y a des erreurs dans la vie. There are errors. Il y a des You can correct errors through prayer. des erreurs qu'on peut corriger par la prière. Doctors can make errors. Les docteurs peuvent faire des Our erreurs. parents, they might have made some errors. Ils peuvent parfois faire des erreurs. And we ourselves, we might have made some errors in the past. Et nous-mêmes pourrions avoir fait des erreurs dans le It is passé. through prayer that we can correct those errors. C'est par la prière qu'on corrige ces erreurs. Maybe before you came abroad. Peut-être avant de venir en Europe, See, when I get abroad, tu as dit quand je vais arriver, I'm going to build 5-story building. je vais construire 5 immeubles. I'm going to possess the land. Je vais prendre possession du pays. And then you're now abroad. Et tu es maintenant à You are l'étranger. in, the way they say, in the abroad. Tu es maintenant dans Now you are in the l'étranger. abroad. Tu es maintenant à l'étranger. And you are still in one room. Et c'est comme si tu es perdu. Even the heater is not working. Même le chauffage ne marche pas chez And toi. then you remember all the dreams you had. Et tu te rappelles de tous les rêves que tu avais. Your dreams are good. Tes rêves sont bien. That thing that is limiting you is an error. Cette chose qui te limite est une erreur. You Une need to erreur. pray against it. Tu dois prier contre elle. If you are praying and you feel that the prayer is not working, add fasting to it. Et si tu pries, ça ne marche pas, ajoute le jeûne. Add fasting to it. Ajoute le jeûne. And you will correct the errors. Et tu vas corriger ces You erreurs. notice some things in the life of your children, you say, this is error, this is wrong. tu It vois- ought not to be like this. Pray and fast and wait on the Lord and correct the errors. Tu vois certaines choses dans la vie de tes enfants, tu dis non, ça c'est l'erreur, tu The dois Bible prier, says there's corriger. error. There's one particular error I've seen under the sun. La Bible dit, il y a une erreur que je vois sous le soleil. He said, I saw princes. They walk on foot, barefoot, and servants, they are riding on horses. It's an error. Je vois des princes marcher à pied et les serviteurs sur des chevaux. How do you correct errors? Comment corriges-tu l'erreur? Through fasting and prayer. Par le jeûne et la prière. As you pray and fast, Comme tu jeûnes et tu to pries, bring respect into your life. ça amène le respect dans ta vie. There are rewards for fasting and prayer. Il y a des récompenses pour le jeûne et la As prière. you wait on the Lord will frustrate all the plans of your enemies in Jesus' name. Et comme tu invoques le Seigneur, il va détruire les plans The de l'ennemi au 21 nom day de fasting Jésus. and prayer is an opportunity to fast and pray Les 21 jours de prière, c'est une opportunité de prier and wait on the Lord. et d'invoquer le Seigneur. Maybe this year now, Peut-être cette année, you say, tu dis, ah, we fasting and praying again. pourquoi on jeûne, on We prie did one encore? in January. On a fait en janvier déjà. This is our national overseer. Ah, notre He pasteur doesn't even know more than national, fasting and prayer. il connaît quoi en dehors du jeûne et la All we prière. need, this is too much, oh. Ah, c'est trop, My brother. mon frère. If next year comes, Si l'année prochaine and the vient, pastor say, this year there's no fasting and prayer, et le pasteur dit, cette année, il n'y a pas de jeûne et prière, what are you going to do? que vas-tu faire? The fasting and prayer is over. Le jeûne et All la you have prière est fasted fini. is enough. Ce que tu as déjà prié, And ça then you will suffit. now start your own fasting and prayer. Alors tu dois devoir The one you commencer refuse to do. à jeûner et Now prier is the toi-même. time to pray. C'est le moment de Now prier. is the time to fast. C'est le moment de Now jeûner. is the time to wait upon the C'est le Lord. moment d'invoquer The le Lord will Seigneur. answer your prayer as you do in Jesus' name. Et le Seigneur va t'exaucer comme tu le fais au nom de Jésus. The month of July En juillet, is the 7th month of the year. juillet c'est le 7e mois de l'année. And 7 is perfection. Et 7, c'est la perfection. As you wait on the Lord, Comme on invoque le He will Seigneur, renew your strength. il va renouveler He will tes perfect that which forces. concerns you in Jesus' name. Il va parfaire tout ce qui te Let's concerne close au our nom eyes de and go Jésus. to the Lord in prayer. Fermons les yeux et prions ensemble.